Comments lang ko gamay atong gisgutan kanina nga siguro basin ang uban ba nagtuo nga kamo ni mo ay nagkabig nako. Ako lang yung pabalo sa uban, klaro. Walay katoliko na nga may agnay nako kundi ako lang mismo nagdesisyon. Gani sa ako kung pagkakabig gani sa Adventista, walay Adventista nga niadto sa balay nagkabig nako. Kundi ako lang sa kagalingon ni sunod sa Adventista kay gumikan sa kining kulang lagi ta og kining kahibalo og huyan kay ta sa atong gibarugan nga pagtulunan dali ra kay ko madala sa labi na sa wali ni Makalaris nga gihadlo sama na hadlokon ta ng Isaiah 66 nga mo ni siya ba aron paglaglag atong nagakaon og unsa pa diha nga mga kuan aron paglaglag. Nakita kay kulang ta sa kibalo. Sige di kay paminaw Makalaris. Mo na sige paminaw. Kita kay kulang kay ta kibalo nga makaingon ta nga basin apil ta na. Pero sa diha nga atong natun-an sumala sa Colosas 2:16 o 2:13. Nga wala wa man ito labot sa balaod sa mga Hudyo. Ako na biktima na. Kaya nga naman magsunod pamantana. Sa akong natunan, sige kung tuon paminaw sa nakadede ang mga debate. Ako naman ginawa kung kinsay nagsulti sa tinuod. Unya, ako naman ang kunan sa namang ginanasulat sa Efeso 2:15 nga giwagtang ni Kristo ang mga balod, lakip ang mga kasuguan o mga uban pa mga kalagdaan. Unya sa Lucas 16:16 nagaingon man dito nga ang balod ni Moses ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan magbubunyag. Unya nga padayon ba man nato ng tagna ni Isaias nga kutob ra man ginana sa ni Juan magbubunyag. Ug mao po nagisulat sa Roma 9 mao man ang mga tagnaa nga hukman sa kon nga ang Israel masama gid unta sa Sodoma Gomora kun ang Dios wala pa nagpili sa pipila niya ka mga asana wala pa nagpili sa mga pipila niya ka asana pinili niya mamang hinundan gani nga si Ginoong Hesukristo miari kay ron ang tao ang mga katawan sa Israel dili mahayagom anang paghukom anang ingon sa Isaias 66 mamang tuyo nga giari giluwas ni Ginoong Hesus ang mga tao na aron dili sila mahidangat ana nga kalaglagan. Yang anong musunod pamantana nagiwagtang naman kana ni Kristo si Kristo sa Roma 10:4 si Kristo ang katapusan sa kasubuan. Ngano mo padayon pamantana og kuan nga sa Colosas 2:16 nga nang maghukom naman kamo sa mga sa inyong kanon ug unsa pa mga adlang bahin sa adlang papulay. Kining tanan landong lamang kana sa mga butang nga umabot ang katumanan na mao si Kristo. Yan mo siya tuwas sa pagbasa. Kay kana dili na sugo sa Dios, sugo na sa tao. Tinuod na mga igsoon nahimo ng sugo sa tao. Gikan atong pagwagtang giwagtang ni Kristo gibasura na. Mato pa ni Pablo iyan ang gibasura. So wa pa na ibasura tinuod na nga sugo na sa Dios. Pero sa diyang gibasura na nagiwagtang na, dili na nasugo sa Dios. Kung naa pa may magsulod ana, mupukaw anang gibasura, mupunit, mutilok anang gibasura, kana iya na nasa tao. O gipasidan ang ganit ang sa Tito. Sa Tito 14 nga na dili na kami di na naman mutuo sa mga tinumo mga sigulanin sa mga Diyo. Yan na mutuo pamantaan ng mga tinumo sigulanin sa Diyo. Niya natin sa ni Kristo. Mato ba sa Hebrewanon 9:15. Si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan. So diha nata mo sunod ni Kristo, dili na ta mosunod tong ka Moises kaya para naman to dito sa Israel. Niya ta sa kang Kristo sa bag-o na tang kasabutan. Unya nganong mo So, klaro ha? Ana lang. Brad Cirilo, wa gi siip ni way Katoliko nagkabig nimo. Kumikan lang siyang pagtimbang-timbang. So, nga na ba? Kinsa ba magdahom nga kanis Brad Cirilo Castro sa una hugtanon gining midipinsa sa SDA?
uban sa mga kauban ng mga drivers. Apil pas Brad Jando ni classmate ni sila sa una. Kinsa ko'y magtuwa na. Pero ako lang nabalitaan nga doon na mingon nga misimba mas Cirilo Castro Brada sa katedral. Oto nga among gikabi amo na lang pong giagda nga mas maayo moapil na lang po sa matag Biyernes namong pagtuon. O karon na siya. Uban pa gyud ang asawa, di ba? O, muna na bro dili ba? Ang tumong tuyo sa atong naligos pagtuo wala man niyo nga intention yun na to nga kinahanglan ng mga tao na minaw ato gyud lang kabigon. Kay di man to kandabaran na mo, di man wa man mi katungod mga big. Di ba? Tao ro ta. Pero among yampo nganta hikapon pong kasing-kasing nga unta buksan pong kasing-kasing nga mudawat sa kamatuoran. Muna nga among na-question sa mga bradili og espirituhanong pagkaon dinay mo ha. Ngano hangtod karon wa pa mangibisang usang mikaon na. Tupagon. Muna nga ay na bradili kay taas